Hola muchachos, hoy vamos a estudiar las profesiones de la parte de vocabulario en español. ¿Sí? ¿Están listos? Las profesiones. El mecânico ou la mecânica, que significa o mecânico ou a mecânica. El maestro ou la maestra, que significa o professor ou a professora. El carnicero ou la carnicera, que significa o açougueiro ou a açougueira. El abogado ou la abogada, que significa o advogado ou a advogada. La azafata, que significa a aeromoça. El arquiteto ou la arquitecta, que significa o arquiteto ou a arquiteta. El artesano ou la artesana, que significa o artesão ou a artesã. El bancário ou la bancária, que significa o bancário ou a bancária. El bibliotecário ou la bibliotecária, que significa o bibliotecário ou a bibliotecária. El bombero ou la bombera, que significa o bombeiro ou a bombeira. El peluqueiro ou la peluqueira, que significa o cabeleireiro ou a cabeleireira. El piloto ou la piloto, que significa o piloto ou a piloto. El cantante ou la cantante, que significa o cantor ou a cantora. El actor ou la atriz, que significa o cantor ou a atriz. El chofer ou la chofer, que significa o chofer ou a chofer. El costureiro ou la costureira, que significa o costureiro ou a costureira. El cozinheiro ou la cozinheira, que significa o cozinheiro ou a cozinheira. El dentista ou la dentista, que significa o dentista ou a dentista. El diretor ou la diretora, que significa o diretor ou a diretora. El eletricista ou la eletricista, que significa o eletricista ou a eletricista. El médico ou la médica, que significa o médico ou a médica. El enfermeiro ou la enfermeira, que significa o enfermeiro ou a enfermeira. El engenheiro ou la engenheira, que significa um engenheiro ou a engenheira. El limpiabotas ou la limpiabotas, que significa o engraxate ou a engraxate. El camarero ou la camarera, que significa o garçom ou a garçonete. El basureiro ou la basureira, que significa o gari ou a gari. El policia ou la policia, que significa o policial ou a policial. El panadeiro ou la panadeira, que significa o padeiro ou a padeira. El jardineiro ou la jardineira, que significa o jardineiro ou a jardineira. El juez ou la jueza, que significa o juiz ou a juíza. El taxista ou la taxista, que significa o taxista ou a taxista. El conductor ou la conductora, que significa o motorista ou a motorista. El albañil, que significa o pedreiro. El secretário ou la secretária, que significa o secretário ou a secretária. El zapateiro ou la zapateira, que significa o sapateiro ou a sapateira. El pintor ou la pintora, que significa o pintor ou a pintora. El periodista ou la periodista, que significa o jornalista ou a jornalista. El fotógrafo ou la fotógrafa, que significa o fotógrafo ou a fotógrafa. El vendedor
Olá, vendedora, que significa o vendedor ou a vendedora. El fontanero, olá, fontaneira, que significa o encanador ou a encanadora. El cartero, olá, carteira, que significa o carteiro ou a carteira. El cajero, olá, carreira, que significa o caixa ou a caixa. Muchas gracias. Hasta la próxima, muchachos.